Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we will talking about our intention, tapi lebih ke arah membuat dialog expressing intention ya. Nah, di sini ada contoh. A long weekend is coming. Riri, Santi, and Bayu are talking about their plans. Nah, Riri, it will be a long weekend soon. Do you have any plan? Jadi Riri kurang lebih menyatakan bahwa ini akan menjadi weekend yang panjang. Apakah kalian ada rencana? Lah, Santi lalu bilang gini, I'm not sure. Saya tidak yakin. I don't have any idea. Saya tidak memiliki beberapa ide. I think I might stay at home. Saya pikir saya akan di rumah saja. Lalu Bayu, stay at home? Well, you could do something more interesting. Apa cuma di rumah saja? Eh, Mungkin kamu dapat melakukan sesuatu yang lebih menarik. Santi bilang gini, so what about you, Bayu? Do you have any plan? Jadi bagaimana kalau kamu, Bayu? Apakah kamu ada rencana? Bayu bilang gini, definitely my dad and I are going to go fishing. Nah, jadi rencananya ayahnya Bayu dan Bayunya itu akan pergi memancing. Santi, fishing? It sound boring too. Are you going to go fishing in the river near your house? Memancing itu terdengar sangat membosankan juga. Are you going to apakah kamu akan pergi memancing di sungai dekat rumahmu? Bayu bilang, no, we plan to go fishing in a lake near my uncle house. Would you like to come with us? Tidak, kami berencana memancing di danau dekat rumah paman. Apakah kamu mau ikut dengan kami? Santi bilang gini, fishing? I don't really like fishing. I would rather stay at home than go fishing. Memancing, saya tidak begitu suka memancing. Saya lebih memilih di rumah daripada pergi memancing. What about you, Riri? Kata Bayu. What would you like to do on a long weekend? Lalu bagaimana denganmu, Riri? Apa yang akan kau lakukan di liburan panjang weekend ini? Riri bilang, I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookie. Saya sudah membuat rencana dengan ibu tentang untuk liburan weekend ini, weekend panjang ini. Kami berencana untuk mempraktekkan cara memasak biskuit. Santi bilang, that sound like a very good plan. Itu terdengar rencana yang sangat bagus. Are you going to bake cocoa chip cookie like the last time? Kata si Bayu. Apakah kamu akan membuat ko- eh, kue cocoa chip seperti kemarin-kemarin? Riri bilang gini, well, yes, that is my favorite, but we will also try to make ginger cookie. Nah, uh, well, ya, yeah, itu salah satu favorit. Tapi saya mau mencoba untuk membuat kue jahe, kue jahe. Santi bilang gini, oh wow, I envy you. My mother is going to accompany my little brother to attend a drawing competition. I don't think I can ask her to teach me baking cookie. Oh, betapa irinya saya. Ibu saya akan pergi menemani adik kecil saya untuk menghadiri kompetisi melukis. Saya tidak berpikir untuk memintanya mengajari saya membuat biskuit atau cookie roti, kue. Bayu bilang gini, haha, I guess you should enjoy staying at home alone. Haha, saya saya menebak kau sangat menikmati untuk tetap di rumah sendirian. Riri bilang gini, oh, would you like to join me to learn baking cookie? You can come to my house. Oh,
Maukah kamu bergabung denganku untuk belajar memasak kue atau biskuit? Kamu dapat datang ke rumah. Bayu bilang gini, it's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? Itu ide yang bagus. Atau kamu dapat pergi memancing bersamaku dan ayahku. Itu katanya si Bayu. Santi lalu balas gini, I'm not fishing, I guess, but I think I would like to bake cookie with Riri. Thanks for asking me to join you, Riri. Um, Not fishing, I guess, but I think, tapi saya pikir saya lebih menyukai untuk memasak cookie atau biskuit bersama Riri. Terima kasih telah mengajak saya bergabung, Riri. Riri bilang gini, no problem, I will call you on Friday to let you know the time when we can start. No problem, tidak masalah. I will call you on Friday. Saya akan memanggilmu di hari Jumat untuk mengetahui kapan kita akan memulainya. Santi bilang gini, thanks a lot. I will be waiting for your call. Terima kasih banyak, aku akan menunggu panggilanmu. Bayu bilang gini, have a nice long weekend everyone. Semoga weekend panjang kalian menyenangkan. Riri Santi bilang gini, you too, kamu juga. Lalu contoh dialog expressing intention. Nah, wait, udah itu sih. Bentar, saya carikan lagi ya. Kita cari-cari aja dulu. Nah, wait. Hmm. Nah, ini ya contoh percakapannya ya. He will, I am going to, I am going to introduce myself, I am planning to, I am thinking of, I fully intended to, I have every intention of, I intend to, I reckon I want to make a pancake, I will make an effort to, I will visit museum today, I would like to tell about my family, I would rather stay at home than go fishing. It's my intention to. My intention is to. My mother is going to. She is going to cook a cake. She would rather we will celebrate our anniversary by flying to New York next month. We will go to Bali next year. We would like to. Nah, itu salah satu contoh beberapa. Nah, ini bisa kita lihat juga contoh percakapannya. Vera, hey Elvi. Elvi bilang gini, hey Vera. Vera bilang, do you already have any plan for this holiday? Apakah kamu punya rencana untuk liburan ini? Elvi bilang gini, not really, how about you? Elvi bilang, tidak juga, bagaimana denganmu? Vera, I am planning to spend my holiday at my hometown. Saya berencana untuk menghabiskan waktu liburan saya di hometown, desa, apa itu, kampung ya, kampung halaman, di kampung halaman. Alfi bilang, your hometown, where is it? Kampung halamanmu di mana? Vera bilang, Lampung. I miss my hometown so much. It has been a year since the last time I visit my hometown. Vera bilang gini, Lampung, saya merindukan kampung halaman saya. Sudah hampir setahun sejak terakhir saya mengunjungi kampung halaman saya. Nah, gitu. Oke, maybe that's all for. Nah, ini untuk artinya di sini juga ada. Di sini juga ada. What are you doing, Tio? Nothing. I'm just listening to music. Have you heard that Buddhist house was on fire? Yes, I have. Don't you want to help him? I thought you two quite close. Uh, Lalu Tio, I intend to help him, but he said that he is fine and he doesn't need my help. Nah, he really said that? Yes, he did. Maybe he got emotional and said that.
to you. Just let him alone for now. Tio bilang yes I know. Nah, bisa kalian lihat contohnya ini ya. Nah, ini saya beri waktu deh. Coba dilihat dulu. Nah, ini untuk artinya. Nah, ini ya. Adi, apa yang sedang kamu lakukan, Tio? Tio bilang, tidak ada, aku hanya mendengarkan musik. Adi bilang gini, sudahkah kamu mendengar bahwa rumah Budi kebakaran? Ya, aku sudah dengar, kata Tio. Adi bilang gini, apakah kamu tidak ingin menolongnya? Aku pikir kalian berdua cukup dekat. Tio bilang gini, aku bermaksud membantunya. Tapi dia berkata kalau dia baik-baik saja dan tidak butuh bantuanku. Adi bilang gini, dia benar-benar mengatakan itu. Tio bilang ya, dia mengatakannya. Adi bilang gini, mungkin dia menjadi emosional dan mengatakan hal seperti itu padamu. Biarkan saja sendiri, dia sendiri untuk sekarang. Tio bilang ya, aku tahu. Nah, oke, mungkin that's all for today. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau dibuka YouTube, buka semuanya ya, full screen ya. Maksudnya kan kadang kelihatan separuh. Lah ini dibuat layar. Soalnya saya buat tampilannya seperti ini. Jadi kemungkinan kalau kalian nggak full screen atau nggak dinyalain satu layar, kemungkinan ada yang kepotong. Oke? Okay? Oke, okay, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.